हास्य कवि ओम प्रकाश आदित्य जी की एकांकी रिहर्सल का हम आस्वादन कर रहे थे। उसका प्रथम और द्वितीय दृश्य हमने देखा और हमने देखा कैसे एक वैद्य परमानंद लोगों को एक ही चूर्ण देकर, सभी रोगियों को एक ही चूर्ण देकर ठग रहा है। और दूसरी तरफ एक प्रोफेसर पांडुरंग है, जो भी उसके पास आता है वो कहता है कि तुम्हें भ्रम हो रहा है, तुम्हें कोई बीमारी नहीं है। तो इस प्रकार ये दोनों, जो प्रोफेसर पांडुरंग और वैद्य परमानंद हैं, पहुंचते हैं एक ऐसे घर में जहां एक 12 वर्षीय लड़का बेहोश पड़ा है। तो हम देखते हैं वहाँ क्या होता है। ये जो तीसरा और अंतिम दृश्य है, इसमें आपको इमेजिन करना है आप अध्यापक के घर में हैं और वहाँ एक 12 वर्षीय लड़का खाट पर अचेत पड़ा है। तो वहाँ क्या आपको इमेजिन करना है कि एक 12 वर्षीय लड़का बेहोश पड़ा है और वहाँ उसके सिरहाने में कौन बैठा है? वैद्य परमानंद बैठे हैं, क्योंकि इस वैद्य को इस लड़के के पिता बुला लाए थे। और पैतानी की और लड़की का पिता बेचैन होकर खड़ा है। लड़के की माँ भी चिंतित मुद्रा में पास में ही खड़ी है और माँ काफ़ी व्याकुल होकर कहती है, वैद्य जी मेरे लड़के को बचाइए, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। जैसे भी हो मेरे लड़के को बचाइए वैद्य जी। तो परमानंद क्या कहते हैं? निश्चिंत रहिए, जब तक मैं दवाई न दूं यहाँ कोई नहीं मर सकता। देखिए, वो खुद अपने ऊपर ही व्यंग्य करता है कि जब तक मैं दवाई न दूं कोई मर नहीं सकता। अब माँ और बेचैन होकर कहती है, वैद्य जी किसी तरह इसे होश में लाइए, यह मेरा इकलौता पुत्र है। वैद्य जी कृपा करके मेरे इस बेटे को होश में लाइए, ये मेरा इकलौता पुत्र है, मतलब यही एकमात्र पुत्र है। मैं भी अपने छोटे भाइयों के पैदा होने से पूर्व अपनी माँ का इकलौता पुत्र था, लेकिन इतनी बुरी तरह कभी बेहोश नहीं हुआ। अब परमानंद वैद्य कहते हैं कि मेरे छोटे भाइयों के जन्म से पूर्व मैं भी अपने माता पिता के लिए इकलौता पुत्र ही था, लेकिन कभी इतनी बुरी तरह से बेहोश नहीं हुआ। इसे क्या हो गया है वैद्य जी? अब पिताजी कहते हैं, लड़के का जो पिता है वो कहते हैं कि वैद्य जी इसे क्या हो गया है? यह बेहोश हो गया है। अब ये तो सभी जानते हैं कि ये लड़का बेहोश है। अब परमानंद कहता है कि ये बेहोश हो गया है, यह ठीक तो हो जाएगा ना वैद्य जी? देखिए, इनको वैद्य जी पर काफ़ी विश्वास है, माता और पिता को। वे पूछते हैं वैद्य जी से, यह ठीक तो हो जाएगा ना? ठीक तो हो जाएगा पर होश में नहीं आएगा। अब देखिए कैसे वैद्य हैं। वह परमानंद कहते हैं कि लड़का ठीक हो जाएगा लेकिन होश में ना आएगा। माँ रोने लगती है, ऐसा मत कहिए वैद्य जी, हम आपकी शरण में हैं। अब देखिए, माँ और पिता वैद्य जी के शरण में हैं। वो सोचते हैं कि ये वैद्य ही कुछ कर सकता है, उनके बेहोश बेटे को होश में ला सकता है। तभी वहाँ कौन प्रवेश करते हैं? प्रोफेसर पांडुरंग और लड़की का प्रवेश, अर्थात लड़की माने वो जो लड़का है बेहोश पड़ा है उसकी बहन है। वो जाकर प्रोफेसर पांडुरंग को बुला लाई थी, तो उन दोनों का प्रवेश होता है। अब लड़की आते ही देखती है कि वहाँ अंदर लड़के के पास, उसके भाई के पास वैद्य जी भी बैठे हैं। वो कहती है, वैद्य जी भी बैठे हैं प्रोफेसर साहब, पिताजी मुझसे पहले ही वैद्य जी को बुला लाए। देखिए प्रोफेसर साहब, अंदर कौन बैठे हैं? वैद्य जी भी बैठे हैं, क्योंकि पिताजी मुझसे पहले वैद्य जी को बुला लाए। प्रोफेसर जैसे ही वैद्य परमानंद को देखते हैं, कौन? वैद्य परमानंद, यमराज का सगा भाई। आहा, ये तुम कौन हो यहाँ बैठे हो? यमराज का सगा भाई। यमराज मतलब जो हमें यमदूत की ओर ले जाता है, जो हमें मृत्यु के उपरांत जो होता है ना, भैंस में आकर हमें ले जाता है। तो यमराज का सगा भाई बैठा है। मतलब प्रोफेसर का इशारा क्या था कि वैद्य परमानंद के पास जो भी जाएगा वो सीधे यम की ओर जाएगा। और तुम्हारा चाचा, अब परमानंद को भी गुस्सा आता है। वो कहता है, मैं तुम्हारा चाचा हूँ। प्रोफेसर पांडुरंग, तुम वात पित्त कफ की तरह एक साथ ही क्यों चले आ रहे हो? अरे वात पित्त और कफ, ये जो त्रिदोष हैं, तीनों का एक साथ जब आक्रमण होता है तो काफ़ी बुरा हाल होता है। तो तुम्हारा आगमन तो ऐसे ही हुआ जैसे वात पित्त और कफ तीनों एक साथ आ रहे हो, इसलिए कि तुम रोगी की नब्ज पकड़कर उसकी जान न ले लो। प्रोफेसर कहते हैं, मैं इसलिए पहुंचा हूँ
क्योंकि मुझे पता है तुम रोगी की नब्ज पकड़कर उसकी जान ले लोगे। और पांडुरंग दूसरी ओर सिरहाने बैठते हैं। अब देखो, दो दो डॉक्टर्स आ गए हैं, एक वैद्य है परमानंद और एक साइकेट्रिस्ट है। इसकी 1.5 घंटे से यही हालत है प्रोफेसर जी। अब पिताजी जब देखते हैं कि वैद्य कुछ नहीं कर रहा है परमानंद, तो प्रोफेसर से ही बोलते हैं कि देखिए इसकी हालत 1.5 घंटे से यूं ही है, मुझे इसका चेहरा देखने दीजिए। अब प्रोफेसर के लिए तो फेस रीडिंग बहुत ज़रूरी है, तो वो कहते हैं कि मुझे इसका चेहरा देखने दीजिए। चेहरा देखकर इसकी तस्वीर बनाओगे? अब परमानंद व्यंग्य करते हैं कि ओहो, तुम बेहोश लड़के का चेहरा देख कर के इसका तस्वीर बनाने जा रहे हो? चुप रहिए आप, मुझे सोचने दीजिए। अब प्रोफेसर गुस्सा करते हैं कि चुप रहो, मुझे ज़रा सोचने दो। परमानंद भी कुछ कम नहीं, बोलने लगे, चुप रहेगा वह जो बेहोश है, मैं चुप नहीं रह सकता, मुझे इसका इलाज करना है। देखिए, चुप वो रहेगा जो बेहोश है, मैं चुप न रहने वाला, मुझे इसका इलाज करना है। अब पिताजी अशांत हो जाते हैं, कहते हैं जल्दी कीजिए वैद्य जी। और माँ भी कहती है वैद्य जी इसे ऐसी जड़ी सुंघाइए कि यह अभी खड़ा होकर बातें करने लगे। माँ और पिता तो यही चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके उनका बेहोश बेटा होश में आए, क्योंकि करीब 1.5 घंटा हो गया लड़का यूं ही बेहोश पड़ा है। अब परमानंद पूछते हैं घर में देसी घी है? गाय का है वैद्य जी। अब माँ कहती है गाय का घी है, गाय का हो या बैल का घी होना चाहिए। परमानंद तो यूं ही बेबात करते जाते हैं। वे कहते हैं कि गाय का हो या बैल का घी होना चाहिए। घी का क्या कीजिएगा? अब प्रोफेसर काफ़ी आश्चर्यचकित होकर पूछते हैं, अरे घी का तुम क्या करोगे? प्रोफेसर पांडुरंग की खोपड़ी पर मलूंगा जिससे उसका दिमाग ठीक काम करे। अब देखिए लोग दोनों, ये जो आयुर्वेदिक हैं और ये जो साइकेट्रिस्ट हैं, दोनों आपस में बहुत दुश्मनी रखते हैं। कहते हैं कि मैं तुम्हारे खोपड़ी पर मलूंगा जिससे तुम्हारा दिमाग ठीक से काम करने लगे। देखिए प्रोफेसर कहते हैं, देखिए आपके लड़के को कोई बीमारी नहीं है, आप परमानंद की बातों में मत आइए। जैसे प्रोफेसर के पास जो भी बीमारी लेकर आता था वो यही कहता था कि तुम्हें कोई बीमारी नहीं है, तुम्हें भ्रम हो रहा है। इनकी बातों में आइए जिससे ये उटपटांग बातें करके इसे डबल बेहोश कर दें। परमानंद इसके ठीक विपरीत कहता है कि अगर आप लोग प्रोफेसर पांडुरंग की बातों में आएंगे तो क्या होगा, ये डबल बेहोश हो जाएगा। अब प्रोफेसर कहता है, कौन कहता है यह बेहोश है? अब देखिए ये बेहोश है ही नहीं। अब परमानंद कहते हैं, सुनिए, देखो ये कह रहे हैं कि लड़का बेहोश नहीं है, लड़का 1.5 घंटे से बेहोश पड़ा है और प्रोफेसर कह रहा है कि लड़का बेहोश ही नहीं है। इस पर माँ कहती है, डॉक्टर जी ये बेहोश नहीं है तो फिर बोलता क्यों नहीं? अब देखिए ये स्वाभाविक सा प्रश्न पूछती है माँ कि डॉक्टर जी अगर ये बेहोश नहीं है तो फिर बोलता क्यों नहीं? इसे आप एकांत में लिटाइए। अब देखिए प्रोफेसर कहते हैं इसे बच्चे को एकांत में लिटाइए और इससे कहिए कि महसूस करें कि बेहोश नहीं है। अब देखिए प्रोफेसर भी कैसे उटपटांग बात करने लगा है। कहता है कि लड़के को जो बेहोश पड़ा है 1.5 घंटे से, उसे एकांत में लिटाकर उससे महसूस करवाइए कि वो बेहोश नहीं है। अब परमानंद इस पर कहते हैं, और इस लड़के से यह भी कह दीजिए कि जब तक होश में ना आ जाए तब तक इस प्रोफेसर की बातों पर ध्यान न दें। परमानंद को बहुत गुस्सा आता है। वैद्य जी, डॉक्टर जी, मेरे बच्चे का ख्याल कीजिए, इसे कुछ दवा दारू दीजिए। अब माँ परेशान हो जाती है, एक तरफ वैद्य है एक तरफ प्रोफेसर हैं, दोनों तो कुछ कर नहीं रहे हैं। तो वो कहती हैं कि मेरे बच्चे का ख्याल कीजिए, इसे कुछ दवा दारू दीजिए। यह लीजिए अमर भास्कर चूर्ण, होश में आने पर इसे गर्म पानी के साथ खिला दीजिए। अब देखिए परमानंद वैद्य के पास तो एक ही दवाई है, वो उसे लेकर देता है, ये रहा अमर भास्कर चूर्ण। और इसे कब देना है? जब लड़का होश में आएगा। अब पिता को गुस्सा आता है, पहले इसे होश में लाने की दवा तो दीजिए। अब दवाई होश में आने के बाद दिया जाना है, तो पहले होश में तो आए लड़का, उसके लिए तो कुछ दवा दारू कीजिए। इसे ऐसी ऐसी कहानियाँ सुनाइए जिसमें बेहोश व्यक्तियों के होश में आने का वर्णन हो। अब प्रोफेसर भी कैसे उटपटांग बातें करता है कि लड़के को ऐसी ऐसी कहानियाँ सुनाइए जिसमें बेहोश व्यक्तियों के होश में आने का वर्णन हो। अब माँ को और गुस्सा आता है, यह बेहोश है, आपको कहानियों की सूझ रही है?
अब देखिए माँ कहती है कि लड़का बेहोश पड़ा है, इसे कहानियाँ कैसे सुनाई जा सकता है। प्रोफेसर फिर कहते हैं यह बेहोश नहीं है। तो क्या है? अब परमानंद को गुस्सा आता है। इसे भ्रम हो गया है कि यह बेहोश है, असल में यह होश में ही है। अब प्रोफेसर कहते हैं देखो इसे केवल भ्रम हुआ है कि यह बेहोश है, असल में यह होश में है। आप कैसी बातें कर रहे हैं डॉक्टर जी, इन बातों से तो आप हमें भी बेहोश कर देंगे। अब माँ को प्रोफेसर पर भी गुस्सा आता है। लड़का बेहोश पड़ा है 1.5 घंटे से और प्रोफेसर कह रहा है कि इसे भ्रम हो रहा है। इसी को स्नायु रोग कहते हैं। आप सब इससे कहिए कि यह होश में है। अब देखिए प्रोफेसर कहने लगा कि इसे ही स्नायु रोग कहा जाता है। आप लोग को क्या करना है, इसे कहना है कि यह होश में है। तुम्हारा सर होश में है, यह तो खूब बेहोश है। अब परमानंद कहता है तुम्हारा सर होश में है, ये लड़का तो खूब बेहोश है। मैं कहता हूँ यह होश में है। अब देखो इन दोनों में ये तर्क होता है। प्रोफेसर कहता है कि यह होश में है, इसकी नब्ज़ बता रही है कि यह बेहोश है। वैद्य कहता है कि लड़का का नब्ज़ बता रहा है कि वह बेहोश है, इसका चेहरा कह रहा है कि यह होश में है। अब प्रोफेसर इसी बात पर टिके रहते हैं कि लड़का होश में है। वैद्य जी आप लड़िए मत, मेरे बच्चे का ख्याल कीजिए। देखो माता पिता विनती करते हैं कि वैद्य जी आप लोग आपस में मत लड़िए, मेरे बच्चे का ख्याल कीजिए, ये बेहोश है, इसका बचना मुश्किल है। अब परमानंद कहता है कि लड़का बेहोश है, इसका बचना मुश्किल है। दूसरी तरफ इसके ठीक विपरीत प्रोफेसर कहते हैं यह होश में है, इसका मरना मुश्किल है। मैं इसको अमर भास्कर चूर्ण दूंगा, यह बेहोश है। परमानंद फिर अपना अमर भास्कर चूर्ण लिए खड़ा रहता है। बेहोश तुम हो वह नहीं, होश में तुम हो यह नहीं, दोनों में इसी बात में तर्क होता है। एक कहता है कि बेहोश है, दूसरी तरफ प्रोफेसर कहता है कि होश में है। इसे स्नायु रोग है। फिर प्रोफेसर स्नायु रोग की बात करता जाता है। स्नायु रोग क्या है? नसों के रोग है जो कि मांसपेशियों को प्रभावित करता है और ये स्नायु तंत्र के कमज़ोर होने के कारण होता है और इससे क्या होता है, शारीरिक क्रियाओं में बाधाएं होती है, शरीर की सारी इंद्रियां क्षीण एवं शिथिल पड़ने लगती है, यही स्नायु रोग है। और प्रोफेसर कहता है ये लड़के को स्नायु रोग है, इसकी सारी इंद्रियां क्षीण हो गई हैं, शिथिल हो गई हैं। परमानंद कहता है इसे सन्निपात है। अब सन्निपात क्या है? सन्निपात के बारे में हमने कहा था, जो ज्वर की एक अवस्था है जिसमें कफ पित्त और वात एक साथ कुपित होकर उग्र रूप धारण कर लेते हैं, जिसे त्रिदोष भी कहा जाता है। ये वास्तव में कोई अलग रोग नहीं है, एक विशेष अवस्था है जो ज्वर या किसी व्याधि के बिगड़ने पर होती है। यहाँ परमानंद कहते हैं कि लड़के को सन्निपात है, त्रिदोष हो गया है, वाद पित्त और कफ का दोष है, एक साथ आक्रमण हुआ है। दूसरी तरफ प्रोफेसर कहते हैं कि इसे स्नायु रोग है, इसे नर्वस डिसऑर्डर है जिससे हमारे मसल्स भी एकदम क्षीण हो जाते हैं। अब माँ दुखी हो जाती है, हाय राम, ये लोग तो रोग पर रोग बढ़ाए जा रहे हैं। अब माँ काफ़ी दुखी होती है कि दो वैद्यों को बुलाया, दोनों इसकी चिकित्सा करने के बजाय रोग पर रोग बढ़ाए जा रहे हैं। तभी अचानक क्या होता है, लड़का चादर फेंक कर उठता है, सब चौंक पड़ते हैं। अचानक लड़का चादर फेंक कर उठ खड़ा होता है और कहता है सन्निपात है वैद्य परमानंद को और स्नायु रोग है प्रोफेसर पांडुरंग को, मैं पूरी तरह होश में हूँ। देखिए सभी को चकित कर लड़का चादर फेंक कर उठ पड़ता है और कहता है कि स्नायु रोग प्रोफेसर पांडुरंग को है और सन्निपात वैद्य परमानंद को, मैं तो पूरी तरह होश में हूँ, न ही मुझे भ्रम है और कुछ महसूस करने की ज़रूरत है, न मुझे भ्रम है न कुछ महसूस करने की ज़रूरत है। पिता आश्चर्यचकित हो जाते हैं, कहते हैं रमेश। माँ दौड़कर उसे गोद में भरती हुई कहती है मेरा लाल, तुझे क्या हो गया था मेरे लाडले। अब रमेश कहता है कुछ नहीं माँ, स्कूल में परसों एक नाटक होने जा रहा है, मुझे उसमें 2 घंटे की बेहोशी का अभिनय करना है, इसी की रिहर्सल कर रहा था। देखिए लड़का, टाइटल जो है एकांकी का रिहर्सल,
लड़का सभी को चकित कर देता है, वैद्य को चकित करता है, प्रोफेसर को चकित करता है, घर वालों को परेशानी में डाल देता है। वो क्या है, स्कूल में परसों एक नाटक होने जा रहा है, उसमें उसे 2 घंटे की बेहोशी का अभिनय करना है और इसी का रिहर्सल वह कर रहा था। रमेश की पीठ पर दोनों हाथ मार कर माँ कहती है, अरे आग लगे तेरी रिहर्सल को, तू 20-30 मिनट और ऐसे ही रहता तो मेरी रिहर्सल हो जाती, मतलब कि मेरी तो जान ही निकल जाती। चल तेरे लिए हलवा बनाती हूँ, तू भगवान के घर से लौट कर आया है। माँ तो काफ़ी परेशान हो गई थी, कहती है कि अगर तेरा रिहर्सल आधे घंटे और चल जाता तो मेरी रिहर्सल हो जाती। मैंने कहा था ना ये लड़का होश में है। अब देखो प्रोफेसर कहता है, देखो मैंने कहा था ना लड़का होश में है। परमानंद उसकी ओर देखते हुए, मैंने भी बचपन में एक बार बेहोशी का रिहर्सल किया था पर इस तरह होश में नहीं आया था। अब परमानंद कहता है, एक बार बचपन में मैंने भी इस प्रकार बेहोशी का रिहर्सल किया था लेकिन इस तरह होश में नहीं आया था। परमानंद लड़खड़ा कर गिरते हैं और पांडुरंग उन्हें बार बार कमर में हाथ डालकर उठाते हैं और कहते हैं, आप गिर नहीं रहे हैं वैद्य जी, आप गिर नहीं रहे हैं, आप महसूस कीजिए कि नहीं गिर रहे, महसूस कीजिए, महसूस कीजिए। इस प्रकार ये एकांकी यहाँ समाप्त होती है। ये उन वैद्यों पर व्यंग है जो एक अपने अपने ज्ञान को अपडेट ना कर एक ही दवाई सभी के ऊपर अप्लाई करते हैं। ये उन साइकियाट्रिस्ट के ऊपर व्यंग है जो सभी चीज़ को भ्रम मानते हैं और महसूस करने को कहते जाते हैं। एक छोटा सा लड़का, 12 साल का लड़का, इन दोनों को बेवकूफ़ बना डालता है। और यहीं ओम प्रकाश आदित्य जी की जो एकांकी है समाप्त होती है। अब चलते हैं इसके मलयालम वर्जन की ओर। ഓം പ്രകാശ് ആദിത്യ എന്ന ഒരു ഹാസ്യ പോയറ്റ് എഴുതിയ റിഹേഴ്സൽ എന്ന ഏകാംകിയുടെ മൂന്നാമത്തെയും അവസാനത്തെയും ദൃശ്യമാണ് നമ്മളിന്ന് ആസ്വദിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇതിൽ നമ്മൾ സ്റ്റേജിൽ കാണേണ്ടത്, മനസ്സിൽ സങ്കല്പിക്കേണ്ടത് ഒരു അധ്യാപകൻ്റെ വീടാണ്. അവിടെ ഒരു 10-12 വയസ്സുള്ള ഒരു പയ്യൻ ബോധം കെട്ട് കട്ടിലിങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ പയ്യൻ്റെ ശിരസ് ഇരിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് വൈദ്യൻ ഇരിപ്പുണ്ട്. കാലിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ആ പയ്യൻ്റെ അച്ഛനും നിപ്പുണ്ട്. അമ്മയും അടുത്ത് വളരെ വിഷമിച്ച് നിൽക്കുന്നു. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ദൃശ്യത്തിൽ നമ്മൾ സ്റ്റേജിൽ കാണേണ്ട ഒരു സീൻ. അമ്മ വളരെ ദുഃഖിച്ച് പറയാണ്, വൈദ്യജി മേരെ ലड़के को बचाइए नहीं तो मैं मर जाऊंगी. എങ്ങനെയെങ്കിലും വൈദ്യനോട് പറയാണ്, എങ്ങനെയെങ്കിലും എൻ്റെ ഈ മകനെ രക്ഷിക്കണം, അല്ലെ ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കില്ല. निश्चिंत रहिए जब तक मैं दवाई न दूँ यहाँ कोई नहीं मर सकता. പരമാനന്ദ് എന്താണ് മറുപടി പറയുന്നത്? വിഷമിക്കണ്ട, ഞാൻ മരുന്ന് കൊടുക്കാതെ ഇവിടെ ആരും ചാവാൻ പോകുന്നില്ല. അതൊരു കളിയാക്കലാണ് സ്വയം. വൈദ്യജി കിസി തറ ഇസെ ഹോഷ് മേ ലായിയെ യാ മേരാ ഇക്ലോത്ത പുത്ര ഹെ. അപ്പം അമ്മ പറയും, എങ്ങനെയെങ്കിലും എൻ്റെ മോനെ ഒന്ന് ബോധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം, കാരണം ഇതെൻ്റെ ഒറ്റ മോനാണ്, ഇക്ലോത്ത പുത്രാണ്. मैं भी अपने छोटे भाइयों के पैदा होने से पूर्व अपनी माँ का इकलौता पुत्र था, लेकिन इतनी बुरी तरह कभी बेहोश नहीं हुआ. അപ്പോൾ വൈദ്യം പറയും, അയ്യോ എൻ്റെ അനിയന്മാർ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാനും എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഒറ്റ മകനായിരുന്നു, പക്ഷേ ഈ രീതിയിൽ ഞാൻ ബോധക്കെട്ടിട്ടില്ല. ഇസേ ക്യാ ഹോ ഗയാ ഹെ വൈദ്യജി. അച്ഛൻ ചോദിക്കും, വൈദ്യജി, അച്ഛനാണ് ഈ വൈദ്യനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്നത്. അവർക്ക് ഈ വൈദ്യനെ വളരെ വിശ്വാസമാണ്. അച്ഛൻ ചോദിക്കുകയാണ്, എന്താണ് ഇവന് പറ്റിയത്? यह बेहोश हो गया है, ഇവന് ബോധം പോയി. യഹ് ठीक तो हो जाएगा ना वैद्यജി, ഇവൻ ശരിയാവൂലേ? അമ്മ വ്യാകുലപ്പെട്ട് ചോദിക്കുകയാണ്. ठीक तो हो जाएगा पर होश में नहीं आएगा. അപ്പോൾ വൈദ്യൻ നോക്കി വളരെ അബ്സേർഡായിട്ടുള്ളൊരു ഉത്തരം പറയും, ഇവൻ ശരിയാകും പക്ഷെ ഇവന് ബോധത്തിൽ വരില്ല. വൈദ്യജി ऐसा मत कहिए वैद्यജി, हम आपकी शरण में हैं. അങ്ങനെ പറയല്, ഞങ്ങൾ ആകെ ആശ്രയിക്കുന്നത് അങ്ങയെയാണ്, അങ്ങയെ വിശ്വസിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ ഈ മകൻ നേരെയാകും എന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയിൽ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോഴവിടെ ആര് കയറി വരുന്നു? ഈ പയ്യൻ്റെ, ബോധം കെട്ട പയ്യൻ്റെ പെങ്ങൾ പ്രൊഫസർ പാണ്ഡുരംഗുമായിട്ട് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. പെൺകുട്ടി പ്രൊഫസറിനോട് പറയും, വൈദ്യജി बैठे हैं प्रोफेसर साहब, पिताजी मुझसे पहले ही वैद्यജി को बुला लाए. വൈദ്യൻ ഇരിപ്പുണ്ട് കേട്ടോ, നമ്മൾ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് അച്ഛൻ വിളിച്ചതാണ് വൈദ്യനെ.
പ്രൊഫസറിന് വൈദ്യനെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ദേഷ്യം വരും. കോൺ? വൈദ്യ പരമാനന്ദ്, യമരാജ് കാ സഗാ ഭായി. ഓ, യമരാജൻ്റെ സ്വന്തം സഹോദരനാണോ എന്നുവെച്ചാൽ ഈ വൈദ്യൻ്റെ അടുത്ത് പോയാൽ മരണനിശ്ചയം എന്നുള്ളൊരു അർത്ഥത്തിൽ കളിയാക്കി പറയും. പരമാനന്ദിനെ ഒട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ല. ഓർ തുമ്ഹാരാ ചാച്ച, നിൻ്റെ ചാച്ചയാണ് ഞാൻ. നിൻ്റെ ചാച്ച എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിറ്റപ്പനാണ്, നിൻ്റെ ചിറ്റപ്പനാണ് ഞാൻ. പ്രൊഫസർ പാണ്ഡുരംഗ്, തും വാത്ത് പിത്ത് കഫ് കി തരഹ് ഏക് ഹി സാത്ത് ക്യോं ചലേ ആ രഹേ ഹോ? വാദവും പിത്തവും കഫവും എല്ലാം ഒരുമിച്ച് ആക്രമിക്കുന്ന പോലെ നീ എന്തിനാണ് കയറി വരുന്നത് എന്ന് പ്രൊഫസറിനോട് വൈദ്യൻ ചോദിക്കും. രണ്ടുപേരും പരസ്പരം വളരെ റൈവൽസാണ്. ഇസ്ലിയെ കി തും രോഗി കി നബ്സ് പക്കഡ് കർ ഉസ്കി ജാൻ ന ലേ ലോ. പ്രൊഫസർ പറയാം, ഞാൻ വന്ന എന്തിനാണെന്നറിയോ? ഞാൻ വന്നില്ലെങ്കിൽ നീ രോഗിയുടെ പൾസ് നോക്കി രോഗിയെ തന്നെ അങ്ങ് കൊല്ലും. അങ്ങനെ പാണ്ഡുരംഗും അവിടെ വന്നിരിക്കും. വൈദ്യനും ഉണ്ട്, പ്രൊഫസറും ഉണ്ട്. ഇസ്കി 1.5 घंटे से यही हालत है പ്രൊഫസർ ജി. അപ്പം അച്ഛൻ നോക്കുമ്പം പ്രൊഫസറിനോടും അച്ഛൻ കാര്യം പറയും. 1.5 घंटा हो गया, 1.5 മണിക്കൂറായി, ഇപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ബോധം കെട്ട് കിടക്കുകയാണ്. മുझे इसका चेहरा देखने दीजिए. അപ്പോൾ പ്രൊഫസർ പറയും, ഞാൻ അവൻ്റെ ഒന്ന് ഫേസ് നോക്കട്ടെ. चेहरा देख कर इसकी तस्वीर बनाओगे. അപ്പോൾ പരമാനന്ദ് കളിയാക്കി ചോദിക്കും, ഓ, ബോധം കെട്ട് കിടക്കുന്ന പയ്യൻ്റെ ഫേസ് നോക്കി നീ എന്തോ പടം വരയ്ക്കാൻ പോവാണോ? ചുപ് രഹിയെ ആപ്, മുझे सोचने दीजिए. മിണ്ടാതിരിക്കും, ഞാനൊന്ന് ചിന്തിക്കട്ടെ എന്ന് പറയും. ചുപ് രഹേഗാ വഹ ജോ ബേഹോഷ് ഹൈ, मैं चुप नहीं रह सकता, मुझे इसका इलाज करना है. അപ്പോൾ പരമാനന്ദ് പറയും, ഞാൻ മിണ്ടായിരിക്കില്ല. മിണ്ടാതിരിക്കുന്ന ആരാണ്? ബോധം കെട്ട് കിടക്കുന്നവർ വേണേൽ മിണ്ടായിരിക്കും, പക്ഷേ എനിക്കിവനെ ചികിത്സിക്കണം. जल्दी कीजिए वैद्य जी. वैद्य जी, इसे ऐसी जड़ी सुंघाइए कि यह अभी खड़ा होकर बातें करने लगे. അപ്പോൾ അമ്മയും അച്ഛനും വളരെ വിഷമിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അമ്മ പറയാണ്, ഇസെ ആസി ജഡി സുംഘായിയെ, ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഔഷധം, ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെടിയുടെ വേരോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് മണപ്പിക്കുക. സുംഘാന, മണപ്പിക്കുക. അത് മണത്താൽ ഉടനെ എൻ്റെ പയ്യൻ എണ്ണീറ്റ് നിൽക്കണം. ഘർ മേ ദേശി ഘീ ഹൈ. ഇപ്പോൾ പരമാനന്ദ് അതിന് പകരം ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഇവിടെ നെയ്യുണ്ടോ? നാടൻ നെയ്യുണ്ടോ? ഗായ് കാ ഹേ വൈദ്യജി. അപ്പം അമ്മ പറയാം, അതെ, പശുവിൻ നെയ്യുണ്ട്. ഗായ് കാ ഹോ യാ ബേൽ കാ ഘീ ഹോനാ ചാഹിയെ. പശുവിടെ നെയ്യായാലും കാളയുടെ നെയ്യായാലും എനിക്ക് പ്രശ്നമല്ല, നെയ്യ് വേണം. ഘീ കാ ക്യാ കീജിയേഗാ. പ്രൊഫസർ ചോദിക്കും, ഈ നെയ്യ് എന്തിനാണ് ഇപ്പം? പ്രൊഫസർ പാണ്ഡുരംഗ് കി ഖോപ്പടി പർ മലൂങ്ക ജിസ്സെ ഉസ്കാ ദിമാഗ് ഠീക് കാം കരെ. എന്തിനാണ്? ഞാൻ പ്രൊഫസർ പാണ്ഡുരംഗിൻ്റെ തലയിൽ തേച്ച് കൊടുക്കാനാണ് നെയ്യ്. കാരണം ഇവർ രണ്ടുപേരും പരസ്പരം എല്ലാത്തിനും കളിയാക്കും. देखिए, आपके लड़के को कोई बीमारी नहीं है, आप परमानंद की बातों में मत आइए. അപ്പോൾ പ്രൊഫസർ പറയും, നോക്കൂ, നിങ്ങളുടെ മകന് ഒരു അസുഖമില്ല, നിങ്ങൾ ദയവേദി വൈദ്യം പറയുന്നൊന്നും വിശ്വസിക്കരുത്. इनकी बातों में आइए जिससे ये ऊट पटांग बातें करके इसे डबल बेहोश कर दें. ഇപ്പോൾ പരമാനന്ദ് അതിന് കൗണ്ടറായിട്ട് പറയും, ഇയാൾ പറയുന്ന കേട്ടാൽ ഈ ഇപ്പം ബോധം കെട്ട് ചെറുക്കന് ഡബിൾ ബോധം കെടും. കോൺ കേത്താ ഹെ കി യ ബേഹോഷ് ഹെ. അപ്പോൾ പ്രൊഫസർ പറയും, ആരാ പറഞ്ഞ പയ്യൻ ബേഹോഷാണെന്ന്? പയ്യന് ബോധമില്ലെന്ന് ആരാ പറഞ്ഞേ? ഡോക്ടർ ജി, യെ ബേഹോഷ് നഹി ഹെ തോ ഫിർ ബോൾത്താ ക്യോ നഹി. അപ്പോൾ അമ്മ ചോദിക്കും, ഡോക്ടർ, ഇവന് ബോധം പോയില്ല എങ്കിൽ പിന്നെ ഇവ മിണ്ടാത്ത എന്താണ്? ഇസെ ആപ് ഏകാന്ത് മേലിട്ടായി. അപ്പോൾ പ്രൊഫസറിൻ്റെ മറുപടി എന്താണ്? പയ്യനെ ഏകാന്തതയിൽ കിടത്തുക. ജി, और इससे कहिए कि महसूस करें कि बेहोश नहीं है. ഇവനെ ഏകാന്തതയിൽ കിടത്തിയിട്ട് ഇവനോട് പറയുക, നീ ഇങ്ങനെ ഇമാജിൻ ചെയ്, നിനക്ക് ബോധം കേട്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ളത്. और इस लड़के से यह भी कह दीजिए कि जब तक होश में ना आ जाए तब तक इस प्रोफेसर की बातों पर ध्यान न दें. ഇപ്പോൾ പരമാനന്ദിന് ദേഷ്യം വരും വൈദ്യന്. അയാൾ പറയും, എങ്കിൽ പിന്നെ ബോധം കെട്ട് കിടക്കുന്ന ചെറുക്കന് അത്രയും കേൾക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഇതൂടെ പറഞ്ഞേരെ, ജബ് തക് ഹോഷ് മേ നാ ആ ജായേ തബ് തക് ഇസ് പ്രൊഫസർ കി ബാത്തോം പർ ധ്യാൻ ന ദേ. ആ പയ്യനോട് പറഞ്ഞേരെ, ദേവേദി പ്രൊഫസർ പറയുന്നതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കരുതെന്ന്. वैद्य जी, डॉक्टर जी, मेरे बच्चे का ख्याल कीजिए, इसे कुछ दवा दारू दीजिए. അപ്പോൾ അമ്മ ഈ രണ്ട് വൈദ്യരുടെ ഇടയ്ക്ക് പെടുന്ന കൺഫ്യൂഷനിലാവും. അമ്മ പറയും, വൈദ്യജി, ഡോക്ടർ ജി, രണ്ടുപേരോട്, അവർക്കിപ്പോൾ ആര് മകനെ ചികിത്സിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല, പറയും എങ്ങനെയെങ്കിലും എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു മരുന്ന് തന്ന് നേരെയാക്കും. यह लीजिए अमर भास्कर चूर्ण, होश में आने पर इसे गर्म पानी के साथ खिला दीजिए. ഇപ്പോൾ പരമാനന്ദിൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു മരുന്നേ ഉള്ളൂ, അമർ ഭാസ്കർ ചൂർൺ. അയാൾ അതെടുത്ത് കൊടുക്കും. എന്നിട്ട് എന്താ പറയുന്നത്? പയ്യന് ബോധം വരുമ്പോൾ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കലക്കി കൊടുക്കണം. അച്ഛനപ്പം ദേഷ്യം വരും. പഹലെ ഇസെ ഹോഷ് മേ ലാനെ കി ദവാ തോ ദീജിയെ.
ബോധം വന്നു കഴിഞ്ഞ് മരുന്ന് കൊടുക്കുന്ന കാര്യം പിന്നീടാണ്, ആദ്യം ഇതിനൊന്ന് ബോധം വരണ്ടേ. इसे ऐसी ऐसी कहानियाँ सुनाइए जिसमें बेहोश व्यक्तियों के होश में आने का वर्णन हो. ഇതിനെ എങ്ങനത്തെ കഥകൾ പറയണം? ഈ പയ്യൻ്റെ അടുത്ത് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കഥ പറഞ്ഞുകൂടും. അപ്പോൾ ഈ ബോധം കെട്ട് കിടക്കുന്ന വ്യക്തി ബോധത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്ന ഒരു കഥകൾ. ആ സ്ത്രീയുടെ അടുത്ത് ഇയാൾ പറഞ്ഞില്ലേ പ്രൊഫസർ, നിങ്ങളിങ്ങനെ വനത്തിൽ പോകുന്നതായിട്ട് സങ്കല്പിക്കുക, നിങ്ങൾ റാണി ലക്ഷ്മി ബായി ആയിട്ട് സങ്കല്പിക്കുക. അതുപോലെ ഈ ബോധം കെട്ടി കിടക്കുന്ന ചെറുക്കനോട് പറയാണ്, നിങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ കഥകളൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊടും. അമ്മയ്ക്ക് ദേഷ്യം വരും. യഹ ബേഹോഷ് ഹെ ആപ്കോ കഹാനിയോ കി സൂജ് രഹി ഹെ. കൊള്ളാം, പയ്യൻ ഇവിടെ ബോധം കെട്ട് കിടക്കുന്നത്. അപ്പോഴാണോ ഈ സ്റ്റോറി പറയുന്ന കാര്യം പറയുന്നത്. പ്രൊഫസർ പിന്നെയും ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഊന്നി നിൽക്കും. യഹ ബേഹോഷ് നഹി ഹെ, ഇവന് ബോധം പോയിട്ടില്ല. तो क्या है? അപ്പോൾ പരമാനന്ദ് പറയും ബോധം പോയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തുവാണ് കുട്ടിക്ക്? इसे भ्रम हो गया है कि यह बेहोश है, असल में यह होश में ही है. അപ്പോൾ പ്രൊഫസർ പറയും ഇവന് ബോധം പോയിട്ടില്ല, ഇവന് ബോധമുണ്ട്, ഇവന് വെറുതെ തോന്നലാണ്. आप कैसी बातें कर रहे हैं डॉक्टर जी, इन बातों से तो आप हमें भी बेहोश कर देंगे. അമ്മ പറയും ഡോക്ടർ എന്തൊക്കെ കാര്യം പറയുന്നത്? 1.5 മണിക്കൂറായിട്ട് പയ്യൻ ബോധം കെട്ട് കിടക്കുന്നു. ഡോക്ടർ പറയുന്ന, പ്രൊഫസർ പാണ്ഡുരംഗ് പറയുന്ന ഇവന് ബോധം പോയിട്ടില്ല. ഇങ്ങനത്തെ വർത്തമാനം കേട്ടാൽ ഞങ്ങളുടെ ഉള്ള ബോധവും കൂടെ പോവും. इसी को स्नायु रोग कहते हैं, आप सब इससे कहिए कि यह होश में है. അപ്പോൾ പ്രൊഫസർ ഒരു കൺക്ലൂഷനിലെത്തും, ഇവന് സ്നായു രോഗമാണ്. എന്നുവെച്ചാൽ നമ്മുടെ നെർവസ് സിസ്റ്റം ഡിസോർഡർ വഴി നമ്മുടെ മാംസപേശികളും മസിൽസും എല്ലാം ഇങ്ങനെ ശിഥിലമായിട്ട് നമുക്ക് അനങ്ങാനൊക്കാത്തൊരവസ്ഥയാണ് ഈ സ്നായു രോഗ്. അപ്പോൾ പ്രൊഫസർ പറയുന്നത് പയ്യന് ബോധമുണ്ട്, പയ്യന് സ്നായു രോഗമാണ്. തുമാരാ സർ ഹോഷ് മേ ഹേ, യ തോ ഖൂബ് ബേഹോഷ് ഹേ. പരമാനന്ദ് പിന്നെയും ഉറപ്പിച്ച് പറയും പയ്യൻ ബോധം കെട്ടിരിക്കുകയാണ്. മേ കേത്താ ഹൂँ യ ഹോഷ് മേ ഹേ, ഇസ്കി നബ്സ് ബത്താ റഹി ഹേ കി യ ബേഹോഷ് ഹേ. രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ തർക്കിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും. പ്രൊഫസർ പറയും ഇവന് ബോധമുണ്ട്, ഇവന് സ്നായു രോഗമാണ്. പരമാനന്ദ് പറയും ഇവൻ്റെ പൾസ് നോക്കിയിട്ട് തന്നെ അറിയാം ഇവൻ ബേഹോഷാണ്. ഇസ്കാ ചെഹറ കഹ രഹാ ഹേ കി യ ഹോഷ് മേ ഹേ. അപ്പോൾ പ്രൊഫസർ പറയും മാത്രമല്ല ഇവൻ്റെ ഫേസ് കണ്ടാൽ അറിയാം ഇവന് ബോധം പോയിട്ടില്ല. വേജി ആപ്പ് ലടിയെ മത് മേരെ ബച്ചേ കാ ഖയാൽ കീജിയെ. അപ്പം അച്ഛനും അമ്മയും ആകെ ടെൻഷനായിട്ട് പറയും നിങ്ങൾ തമ്മിൽ പരസ്പരം അടിയിടരുത്, ദേവീതൻ്റെ മകൻ്റെ രോഗവിവരം നോക്ക്, ദേവീതൻ്റെ മകനെ ഒന്ന് ബോധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവാ. യ ബേഹോഷ് ഹേ, ഇസ്കാ ബച്ചന മുഷ്കിൽ ഹേ. അപ്പോൾ പരമാനന്ദ് പറയും ഇവൻ ബോധം പോയിരിക്കുകയാണ്, ഇവൻ്റെ കാര്യം പോക്കാണ്. യഹ ഹോഷ് മേ ഹേ, ഇസ്കാ മർന മുഷ്കിൽ ഹേ. ഇപ്പോൾ പ്രൊഫസർ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് പറയും ഇവന് ബോധമുണ്ട്, ഇവനൊരു രീതിയിൽ ഒരു കുഴപ്പവും വരില്ല. मैं इसको अमर भास्कर चूर्ण दूंगा, यह बेहोश है, बेहोश तुम हो वह नहीं. ഇവർ തമ്മിൽ പിന്നെയും തർക്കമാവും. പ്രൊഫസർ പറയും ഇവന് ബോധം പോയിട്ടില്ല, പരമാനന്ദ് പറയും ഇവൻ ബോധം പോയിട്ടുണ്ട്. होश में तुम हो यह नहीं, ഇസേ സ്നായു രോഗ് ഹെ, ഇസേ സന്നിപാത് ഹെ. ഒരാൾ പറയും സ്നായു രോഗാണ്, മസിൽസിൻ്റെ നെർവസ് ഡിസോർഡറാണ്, അത് പ്രൊഫസർ പറയും. സന്നിപാത്ത് ആണെന്ന് പരമാനന്ദ് പറയും. സന്നിപാത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വാതവും പിത്തവും കഫവും, ഈ ത്രിദോഷങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ആക്രമിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഈ സന്നിപാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഹായ് റാം, യേ ലോഗ് തോ രോഗ് പർ രോഗ് ബഢായേ ജാ രഹേ ഹെ. അമ്മ ആകെ വിഷമിക്കും. ഈ 2 ഡോക്ടേഴ്സ് വന്നത്, ഒന്ന് വൈദ്യനും ഒന്ന് സൈക്യാട്രിസ്റ്റും, രണ്ടുപേരും മകനെ ചികിത്സിക്കുന്നതിന് പകരം ഓരോരോ പുതിയ പുതിയ രോഗങ്ങളുടെ പേര് പറയാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും? ലഡ്ക ചാദർ ഫേങ്ക് കർ ഉഠ്താ ഹെ, സബ് ചോങ്ക് പടുത്തേ ഹെ. പയ്യൻ പെട്ടെന്ന് കിടന്ന കിടപ്പിൽ നിന്ന് ഷീറ്റെല്ലാം എടുത്ത് മാറ്റി ചാടി എണ്ണീക്കും. എന്നിട്ട് പറയും സന്നിപാത് ഹെ വൈദ്യ പരമാനന്ദ് കോ और स्नायु रोग है प्रोफेसर पांडुरंग को, मैं पूरी तरह होश में हूँ. സന്നിപാത്ത് ആർക്കാണ്? ഇവനെല്ലാം കേട്ടുകൊണ്ട് കിടക്കുകയാണ്. സന്നിപാത്ത് പരമാനന്ദ് വൈദ്യനാണ്. അതുപോലെ സ്നായു രോഗ് എനിക്കൊന്നുമില്ല, അത് പ്രൊഫസർ പാണ്ഡുരംഗനാണ്. മേ പൂരി തര ഹോഷ് മേ ഹൂँ, എനിക്ക് പൂർണ്ണ ബോധമുണ്ട്. ന മുझे ഭ്രം ഹേ और कुछ महसूस करने की ज़रूरत, എനിക്ക് ഭ്രമവും ഇല്ല, എനിക്കൊന്നും തോന്നേണ്ട കാര്യവുമില്ല, എനിക്കൊന്നും ഇമാജിൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇല്ല. पिता आश्चर्य से पूछते हैं रमेश, എല്ലാവരും അതിശയിച്ചു പോവും. രമേശ്, മാ ദോഡ് കർ ഉസെ ഗോദ് മേ ഭർത്തി ഹെ. അമ്മ മകനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് പറയും മേരെ ലാൽ തുझे ക്യാ ഹോ ഗയാ താ മേരെ ലാഡ്ലേ. എൻ്റെ പൊന്നുമോൻ എന്താണ് സംഭവിച്ചത്?
എല്ലാവരും അതിശയിച്ചു പോകും. कुछ नहीं माँ, स्कूल में परसों एक नाटक होने जा रहा है. मुझे उसमें 2 घंटे की बेहोशी का अभिनय करना है. इसी की रिहर्सल कर रहा था. ഒന്നുമില്ല അമ്മ, എനിക്ക് സ്കൂളിൽ ഒരു നാടകത്തിന് റിഹേഴ്സലുണ്ട്. എനിക്ക് സ്കൂളിൽ ഒരു നാടകത്തിന് എനിക്ക് 2 മണിക്കൂർ ബോധം കെട്ടതായിട്ട് അഭിനയിക്കണം. ഞാൻ അതിൻ്റെ റിഹേഴ്സൽ ചെയ്യായിരുന്നു. അയ്യോ, അമ്മ രമേശിൻ്റെ പുറം ഇങ്ങനെ തട്ടിയിട്ട് പറയും, അരേ ആഗ് ലഗേ തെരി റിഹേഴ്സൽ കോ, तो 20-30 मिनट और ऐसे ही रहता तो मेरी रिहर्सल हो जाती. ഓ, നിൻ്റെ ഒരു റിഹേഴ്സൽ, നീ ഇനി ഒരു 10-30 മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ തന്നെ കിടന്നിരുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ റിഹേഴ്സൽ ആയേനെ, എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ബോധം കെട്ട് വീണേനെ. ചൽ തേരെ ലിയെ ഹൽവ ബനാത്തി ഹൂँ, തൂ ഭഗവാൻ കെ ഘർ സെ ലോട്ട് കർ ആയാ ഹെ. നീ ഒരു 2ാം ജന്മം പോലെയാണ് എനിക്ക്. നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഹലുവയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി തരാം. ഇത് കണ്ടിട്ട് പ്രൊഫസർ പറയും, മെനെ കഹാ ഥാ നാ കി യെ ലഡ്ക ഹോഷ് മേ ഹെ. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പയ്യന് ബോധം പോയിട്ടില്ല എന്ന്. പരമാനന്ദ് അയാളെ നോക്കിയിട്ട് പറയും, मैंने भी बचपन में एक बार बेहोशी का रिहर्सल किया था, पर इस तरह होश में नहीं आया था. അയ്യോ, ഞാൻ ഒരിക്കൽ എൻ്റെ ബാല്യകാലത്ത് ഇതുപോലെ ബോധം പോകുന്ന പോലെയൊക്കെ ഞാൻ റിഹേഴ്സൽ ചെയ്തായിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ രീതിയിൽ ഞാൻ തിരിച്ച് ഹോഷിൽ വന്നില്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ രീതിയിൽ എനിക്ക് ബോധം തിരിച്ച് വന്നില്ലായിരുന്നു. परमानंद लड़खड़ा कर गिरते हैं, പാണ്ഡുരംഗ് ഉन्हें बार बार कमर में हाथ डालकर उठाते हैं. പരമാനന്ദ് ഇത് പറഞ്ഞങ്ങ് വീഴാൻ പോകുന്ന പോലെ ആവുന്നു. പാണ്ഡുരംഗ് അയാളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് പറയും, ആപ് ഗിർ നഹീ രഹേ ഹൈ വൈദ്യ ജി, ആപ് ഗിർ നഹീ രഹേ, ആപ് മെഹസൂസ് കീജിയെ कि नहीं गिर रहे, महसूस कीजिए कीजिए कीजिए. വൈദ്യ ജി, ഇമാജിൻ ചെയ്യ്, നിങ്ങൾ വീഴുന്നില്ല. അങ്ങനെയാണ് ഈ ഏകാംഗിയുടെ തിരശ്ശീല വീഴുന്നത്. നന്ദി, നമസ്കാരം.